এই কম বয়সে এখন কম রাজনীতি কম 5 হতে 6 বছরের মধ্যে রাজনীতি খেমে ও 5-6 বছর রাজনীতি কম তাবুক জবাবি ভাইয়া বলো চিফ মিনিস্টার ভাই যখন কক চালাই নাই চিফ সেক্রেটারি ভাই কক চালাই নাই জবাবি ভাই আনতাম উপর বুবা আসে প্যালেন রাজা রাজানি একটা বাক্য তো না ও বাক্য করেই বড় তুমি যত নিয়ে দেবা রাজার ওকে 7 রাজান দন টং বংশানি কিমানে ঠিক বেলি কবালো খরচন তো ব নরত সাইমেয়ানা আসে রাজবাড়ি কর বিনি বিল্ডিং দিছিল ব সাইছন থু কেউ তুইরা থুরাগি কিন্তু বিনি সাগর মোটাই তো আমার মাগে বকিরিয়ার কারণে বসাইতো মিয়া কাম নি থাকা নন বছর লাগে নিন বড় সিং নাই ওয়ানসা 5 বছর করা আমি বড়টা ওয়ানসা বছরিয়া আমি বড় শুধু থার নাই जों खायनो नायतो ब साइतो जों नायसिक माया खायनो नायो एवं जों न शत्रु खायनो बागे नायतो बड़े बागे कत बड़ शत्रु थाका आरो शत्रु कमाय थानांगौ उकरी खाव যত শত্রু উঠন রাজার এখানে খাইয়ে তো মায়া তিনি কাম জমাতে আছে পাতাল করবে কতটা বিরোধী কক শাখা লাস্ট মোমেন্টে রাজা এবং মালাইছে যেসব করে বিরোধী কক শাখা মা মালাই নাই ফাই নাই বনি থানি মা ফাই বনি ভাগে আং শিকা বিনি রাষ্ট্রীয় তমনি ভাই জনগণ তিনি আং মুখ বনি যেখানে থাকো গোসাক দেখায় কুকুর দেখায় আমসিয়া রানা ভাগে ইংরাজি একদম কুতুমি ভাই এমনি সব পাশে বড় গুণ থাকু রাজা থাকে আবক তাম দি কারণে একটা মোহর বড়কে রাজারও দুই জায়গা মুখ অবরিভাবে রাজানি বিরুদ্ধে যেসব লড়িনালে কুত্তা বলে রাজা ভাই নों চ্যালেঞ্জ চাই পাইয়া যেসব চ্যালেঞ্জ চাইনি কত বড় বিনি বিরুদ্ধে কক সং অদিন বরমুড়াও থানায় 2 তারিখ বরমুড়াও এমন অবস্থা উশিশি পাইয়া সারা বরমুড়া কুবলং বড় তাম নিবাগে রাজানি একটা নাহার মূল্য রাজানি একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান বাই রাজাদের চুক্তি খেলে বেড়ে ও চুক্তি পূরণ খেলে বাগে জনগণ যতন নাই তাবল রাজাদের থাকা নন মুয়া জানাই ননি ও হানি অধিকার রেনি কক গজা ডাইরেক্ট ফান্ডিং রিনাই কক গজা বো অবলনা जों যদি টিটিএডিসিও হাপাগো যদি जों ডাইরেক্ট ফান্ডিং না কাই যে নাহার মানি যে সালাই মানি যেটা চং মানি जों যত খাই মানি মুয়া জানাই ননি অভাব করি জানাই তিনি মুয়া জানাই জানা তংনাই বং অভাব করি জানাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং থাকায় गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि आईएएस ऑफिसर आतो फैनाय बनि एकरिटे कोटी रां गनाय बाग जागनाय ओ बागखौ नों आं बर'गला जतन मानान बागे प्रस्तुत दंनि जों सुदो तिनि अफुतुम बागनि अबसुमिया ओइ हिन्दुस्तानी ताकुग्र बरतो बर ताकुग बुकुग्र जों राजानो प्रस्ताव रिजाक जेखे पानो रिगनाय पायै रिगनाय किसा बागनानि सारि पायै अब ओ प्रस्ताव जा ताबो बसखां ताबो गावनो उमिया नायनाय दङ एबं सीएम बाय सालायका राजाबो सालायका आंजोंबो दङ बरि बागै बसखां ताबो जुदि जों कोनो रकमै रिगनाय सारि सारा एलाकाव रिनायनि बागै चेष्टा खायनाय এই যে যেমন मंगलबारी साइट তিনি कमल बाबुनि एरियाव তিনি शिखा मन्दिरनि एरियाव एवं आनी मेन एरियाव टीटीएडीसी ओरिगेनाय बागान बागै जों प्रस्ताव देगा और प्रस्ताव राजा बाबू सिजानो हम देगा आप लोग चुपचाप बैठो आं तिखायनाय
बाहाय टिकलायनि नायनाय आ दिनै बरनि जि सयं खामानि अ कग्रनो ताव जोंबो बोखाव तुइ दङ नार दङ ताकुब्र केवल सिया राजाजे आसो खायमानानै जों निजिबो सिया फातानि बर'नो गोबां फायनाय थायगा कग्रि थाङो किन्तु खायमुं गरै अबसो नुखा गोबां डिपार्टमेन्टनि बर'नो फायै राजानि प्रस्तावनै যেমন हॉस्पिटल खुलुमनाय ते स्कूल आईएस खुलुमो स्कूल आईएस ट्रेनिंग दिनाय तारपरे आईपीएस नि थायनाय आफ्रिकाय शिक्षा जगतनि बर'र गोबां भाई 3 बोसोराव कक साइथांगा किन्तु कक समिति थाङो फाया मरासागा नरनिबागे खुला नर देखानाय जागा सानो आरो नांगरे खुलुमनि जागा नर खास खायबेगे कलेज टियार खायबेगे कलेज सुनाम खायबेगे आइसागा जे এই সমস্ত সামান্য করেও বড় ফাইয়া তিনি হেলথ কমল বাবুনি ডিপার্টমেন্ট जों हॉस्पिटल कतर थांनाय जे खायफानो 100-150 बेडनि हॉस्पिटल कतर थांनाय जे खायफानो आगरतला सेम खाय हॉस्पिटल खालायनाय हिनि कग्रि थांमोन आबरबो कग्रि थागा जागा नाय थागा आबरबो थागा आरम्भ खाय केनना कायसा हॉस्पिटल थांनानै गाय बि कमपक्षे 10 करोड़ नांनाय